Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Faisal Anshori, and in this beautiful occasion, I would like to practice simultaneous interpreting using Jeff Bezos' speech in his graduational video. He is the founder of Amazon, so here is the video. As a kid, Sebagai seorang anak kecil, I spent my summers with my aku grandparents menghabiskan musim panasku on the bersama ranch in kakek dan Texas. nenekku I di helped fix peternakan mereka di windmills, Texas. Aku membantu vaccinate cattle, memperbaiki kincir angin, and do other chores. memvaksin ternak, dan melakukan pekerjaan lain. We also watched soap Kita operas juga every menonton afternoon, opera sabun setiap especially sore, Days of Our Lives. terutama Days of Our Life. My grandparents Kakek nenek belonged to a caravan tergabung club, dalam grup karavan, a group of Airstream trailer kelompok owners pemilik who traveled together trailer around the US and yang Canada. berpetualang bersama di And every sekitar few Amerika summers, dan Kanada. we'd join the caravan. Beberapa musim panas kita bergabung. We'd hitch up the Kita Airstream to my menyambungkan grandfather's car, Airstream ke mobil kakek, and off we'd go, dan kita pergi in a line with 300 other dengan Airstream adventurers. 300 petualang Airstream lainnya. I loved and worshipped my Aku grandparents, mencintai dan mengagumi kakek nenek, and I really looked forward to dan these aku sangat trips. menantikan perjalanan ini. On one particular Pada trip, satu perjalanan about 10 tertentu, years old. ketika aku berusia 10 tahun, I was rolling around aku the berguling-guling big bench seat di in the back of kursi the besar car. di belakang mobil. My grandfather was driving, Kakekku sedang and my mengemudi, grandmother dan nenek had the passenger duduk seat. di kursi penumpang. She smoked Dia merokok throughout these sepanjang trips, perjalanan, and I hated the dan smell. aku membenci baunya. At that age, Pada saat itu, I'd take any excuse aku membuat to make alasan estimates and untuk do minor membuat arithmetic. perhitungan, I'd calculate our gas mileage, menghitung figure out bensin yang useless kita habiskan, statistics on things like grocery spending. menemukan. I'd been hearing an ad Aku campaign about smoking. mendengar kampanye iklan tentang I rokok. can't remember the Aku details, tidak mengingat but basically the detailnya, ad said, tetapi pada every dasarnya puff of a iklan itu cigarette berkata setiap takes some number of hembusan minutes off of your rokok life. mengambil I beberapa think it menit might have dari been hidupmu. 2 minutes per puff. Mungkin 2 menit, At 2 any menit rate, per hembusan. I decided to do the math for my grandmother. Tapi aku memutuskan untuk melakukan I estimated matematika the number untuk of nenekku. cigarettes per day, Aku memperkirakan estimated the number jumlah of puffs per rokok cigarette, per and so on. setiap hari. When I was satisfied that I'd come Ketika up with a aku reasonable puas, number, aku I poked menemukan my head angka into the yang front of the car, masuk akal. tapped my grandmother Aku menepuk on the shoulder, punggung and nenekku proudly dan dengan proclaimed, bangga at 2 minutes per puff, mengatakan, 2 you've menit taken 9 years off of your hembusan, life. kamu menghabiskan 9 tahun hidupmu. I have a very vivid memory of what happened Aku next, memiliki ingatan yang sangat jelas apa yang akan and it terjadi was not what I selanjutnya. had Itu expected. bukan sesuatu yang aku kira. I Aku expected to be kira aku applauded for my akan dipuji cleverness karena and kepintaranku my arithmetic dan skills. skill matematikaku. Jeff, Jeff, you're so kamu sangat smart. pintar. You had to have made some tricky Kamu harus estimates. membuat perhitungan yang rumit, Figure out the number of minutes in a year. menemukan And do some division. menit pada setiap tahun dan melakukan beberapa pembagian. That's not what Itu happened. bukan yang terjadi. Instead, Malahan my grandmother burst into tears. nenekku malah menangis. I sat in the back Aku seat, duduk di didn't kursi know what to belakang do. dan tidak tahu apa While my yang grandmother harus was crying. kulakukan ketika nenek My menangis. grandfather, who'd been driving in silence, Kakek pulled over yang onto the shoulder of the highway. He got out of the dia car keluar dari mobil, and came around and opened my door. datang dan membuka Waited for me pintuku to dan follow. menungguku untuk Was I mengikutinya. in trouble? Apakah aku dalam masalah? My grandfather was a highly Kakekku adalah intelligent, quiet orang man. yang sangat pintar. He had never said a Dia harsh tidak word. pernah mengatakan Maybe kata yang this was buruk to be the kepadaku. first time. Mungkin ini akan menjadi yang pertama Or kali. maybe Atau mungkin he would ask that dia I get akan back in the memintaku car and untuk apologize masuk to my kembali ke grandmother. mobil dan meminta I maaf had pada no nenek. experience in this Aku realm tidak with my memiliki grandparents, and no way to pengalaman dalam gauge dunia ini what the consequences dan might tidak be. ada yang memperkirakan apa We mungkin stopped beside konsekuensinya. the trailer. Kita My berbicara di grandfather samping trailer. looked at me, and after Kakek a bit of melihat kepadaku, silence, dan setelah beberapa he saat diam, gently and calmly dia dengan said, santai berbicara, Jeff, "One day suatu hari you'll understand kamu akan mengerti that it's harder to be bahwa kind lebih than sulit clever." untuk menjadi baik daripada menjadi pintar.
What I want to talk to you about Apa yang today aku bicarakan is the kepadamu hari ini difference adalah between perbedaan gifts antara and anugerah choices. dan pilihan. Cleverness is a gift. Kepintaran adalah anugerah Kindness is a choice. dan kebaikan adalah Gifts are pilihan. easy. They're given after all. Anugerah itu gampang Choices karena can be mereka hard. diberikan. You Pilihan can bisa seduce jadi yourself with your sulit. gifts if you're not careful. And if you Kamu bisa do, meraih it'll dirimu probably jika be kamu to the tidak detriment of your berhati-hati. choices. This is a group with many gifts. Ini adalah kelompok dengan I'm banyak sure one of your anugerah. gifts is the gift of a smart and capable brain. I'm confident that's the Aku case yakin because itu adalah admission is competitive. masalahnya. And if there weren't some signs that you're clever, the dean of admissions wouldn't have let you in. Dia kan tidak akan membiarkan kamu ikut. Your smarts will come in handy because Kepintaranmu you will akan travel in a land of karena marvels. kamu akan berpetualang di dunia We yang humans, plodding as we are, will astonish ourselves. We'll invent ways to generate clean energy, and a lot of it. Atom by atom, atom demi atom we'll assemble small machines that can enter cell walls and make repairs. yang bisa masuk ke sel This dan month comes melakukan the perbaikan. extraordinary but inevitable news that we've synthesized life. In the coming years, we'll not only Pada synthesize tahun it, berikutnya kita tidak but hanya engineer it to mensintetisasikannya, specifications. tetapi juga I believe you'll even see us understand the human brain. Jules Verne, Mark Twain, Galileo, Newton, all the curious from the ages semua orang would have yang wanted to be alive, penasaran most of ingin all, hidup saat right ini. now. As a civilization, Sebagai sebuah we will have so peradaban many gifts, yang memiliki just as banyak you as anugerah, individuals have so many individual gifts as you sit before me. banyak anugerah individual. How will you use these Bagaimana gifts? kamu akan And will you take menggunakan pride in your gifts anugerah ini? or pride in your choices? I got the idea to start Aku Amazon menemukan 16 ide years untuk ago. membuat Amazon 16 tahun I yang came lalu. across the fact that Aku web menemukan usage fakta was menarik. growing at 2,300% per year. I'd never seen or Aku heard tidak pernah of melihat atau anything mendengar that grew that tentang fast. apapun yang berkembang The sangat idea cepat. of building an online bookstore with Ide millions of untuk titles, membangun something that simply toko couldn't buku exist in online the physical world, was very exciting to me. sangat mendebarkan untukku. I just turned 30 years Aku old, baru berusia and I've been 30 married for a tahun year. dan aku telah menikah I selama told 10 my tahun. wife, Aku Mackenzie, berbicara kepada that I Mackenzie wanted to quit my job bahwa aku and ingin go do this keluar crazy di thing pekerjaanku that dan probably melakukan wouldn't pekerjaan work, gila ini. since Mungkin most ini tidak startups akan don't, bekerja and I wasn't sure what would dan aku happen tidak after akan tahu that. apa yang terjadi, apa yang akan terjadi. Mackenzie, Mackenzie, also a Princeton grad and sitting here in the second row, told me I should go for it. bilang kepadaku bahwa aku harus melakukannya. As a young boy, I'd Sebagai anak muda, been a garage aku inventor. pernah menjadi I'd invented an automatic gate penemu closer garasi, out of cement-filled tires, a solar cooker that didn't work kompor very well solar, out of an umbrella and aluminum foil, baking pan alarms to entrap my alat siblings. panggang, alat I'd panggang. always wanted to be an Aku inventor, selalu ingin menjadi seorang and she wanted penemu me to follow my dan passion. dia memintaku untuk mengikuti kemauanku. I was working at a financial firm in New York City Aku with bekerja a bunch di of very smart finansi people, and I had a brilliant boss I dan much aku admired. menemui bos yang I went to bergiliran. my boss Aku datang ke bosku and told him I was going to dan start a bicara company padanya bahwa aku selling akan books on the memulai internet. perusahaan He took me on a long menjual walk buku in di Central internet. Park, listened carefully to me, Dengarkan and aku finally baik-baik said, dan dia "That akhirnya sounds like a berbicara, really good itu idea, terdengar ide yang but it would bagus, be an even better tapi itu akan idea menjadi ide yang for lebih someone who baik didn't already have a untuk good job." orang yang belum memiliki pekerjaan yang bagus. That logic made some sense to me, Logika itu and he convinced me masuk to akal think untukku. about it for 48 Dan dia hours memintaku untuk before berpikir making selama final 48 decision. jam sebelum aku mengambil keputusan. Seen in that light, it really was a difficult choice, Itu bukan but pilihan yang susah, ultimately, I decided I had to give it a shot. tapi aku memutuskan untuk I didn't think I'd mencoba. regret trying and Aku failing, berpikir tidak pernah menyesal. and I suspected I would always be haunted Aku by a decision to not try at all. meyakini bahwa aku akan selalu dihantui oleh keputusan yang tidak After pernah much aku ambil. consideration, Setelah I took the less safe path to follow my passion, untuk mengikuti and I'm proud of that choice. passionku dan aku sangat bangga dengan pilihanku. Tomorrow, Besok, in a very real sense, your life, the life hidupmu, you author from scratch on your hidup yang own, kamu buat dari garis begins. yang kamu mulai, How will you use your gifts? bagaimana kamu What choices will you menggunakan make? anugerahmu. Will inertia be your guide?
Or will you follow your Atau passions? kamu akan mengikuti passionmu? Will you follow dogma? Apakah kamu akan mengikuti dogma? Or will you be original? Atau kamu akan menjadi sesuatu yang original? Will you choose a life of ease? Apakah kamu akan memilih untuk hidup dengan Or a mudah? life of service Atau hidup and adventure? sebagai seorang petualang? Will you wilt under Apakah criticism? kamu akan Or will you menyerah follow di your bawah kritik? convictions? Atau kamu akan Will you bluff it out when you're wrong? Or will you atau kamu akan apologize? meminta maaf? Will you guard your heart Apakah kamu akan menjaga hatimu against rejection? melawan Or penolakan? will you act Atau kamu akan when you bertindak fall in love? ketika kamu jatuh cinta? Will you play it safe? Apakah kamu akan bermain aman? Or will you be a little bit swashbuckling? When it's tough, Ketika ini sulit, will you give up? apakah kamu akan menyerah? Or will you be relentless? Atau kamu akan menjadi Will you be a cynic? apakah kamu akan menjadi orang yang sinis? Or will you be a builder? Atau kamu akan menjadi seorang pembangun? Will you be clever Apakah kamu akan menjadi cerdas? at the expense of others? Or will you be kind? Atau kamu akan menjadi baik? I will hazard a prediction. Aku akan membuat sebuah prediksi yang kasar. When you are 80 Ketika years kamu old berusia 80 tahun, and in a quiet moment di momen yang tenang, of reflection, di dalam sebuah refleksi, narrating for only yourself berbicara kepada dirimu sendiri, the most personal version of your life story, the telling that will be most compact and meaningful will be the series of choices you have akan made. menjadi serial yang In the kamu end, pilih. Dan we pada are akhirnya, our choices. kita adalah Build pilihan kita. yourself a great story. Berikan dirimu Thank you cerita yang and baik. good luck. Terima kasih dan semoga berhasil.